टाइगर विमल नॉन स्ट्राइकिंग इट टीटू और बॉल हाथे वीरू। आगाज चाहे जैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंजाम हमेशा अच्छा होना चाहिए। और विमल आगाज आपका गोलानेर উপরে থাকবেন, ওভারটাকে বড় করতে চাইবেন বিমল সিং। অপরদিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাইবেন বীরু, আর এই বলে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করে গেলেন বীরু। কথা বলেন जीते की चाल बाज की नजर बाजीराव का तलवार और बीमल सिंह का बल्ला, इनके ऊपर कभी संदेह मत करना मेरे दोस्त, खास करके सबसे आला प्रदर्शन करते हैं हमेशा। एक बार बाउंड्री डॉट बॉल, बाउंड्री डॉट बॉल। शेर का दहाड़, बीमल का प्रहार और गेंद सीधा सीमा रेखा के उस पर। फिर एक बार बीमल विद द फ्यूरियस शॉट। शेष मुहूर्ते किनारा एवं किनारा निये बल सरासरि माठेर बाइरे ओभार बाउंडारिर संकेत अंतिम बले बाजीमातटा करलेन। तबे सुपार ओभार थेके जे तो लेट्स सी 6 बल थेके लक्ष्य मात्र 13। प्रथम बले गोपाल टैप करार चेष्टा करेছিলেন, शेष मुहूर्ते बैटे बले संयोग হয়নি ঠিকই, তবে মরণ বাঁচার লড়াইটা বুঝছেন। আবার একবার এক্সপেরিয়েন্সটাকে উজাড় করতে চাইবেন। তবে এই মুহূর্তে ফলিং সুইপ শট নান্দনিকতায় ভরপুর, সৃষ্টিশীল, দৃষ্টিনন্দন, অবশ্যই অনবদ্য একটা বাউন্ডারি। রান সংখ্যা 5। আবার একবার ফলিং সুইপে গেছেন, রান আউটের একটা সম্ভাবনা ছিল, শেষ মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছেছেন ব্যাটার। নাকি এই মুহূর্তে খতরার ঘন্টাটা বাজছে ব্যাটারের জন্য। ভারতের জন্য 7 নম্বর জার্সি, ভারতীয় ক্রিকেটের গর্ব এবং সমগ্র বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ফিনিশার মহেন্দ্র সিং ধোনির ভূমিকায় কি অবতীর্ণ হতে পারবেন গোপাল দ্য ফিনিশার কি হয়ে উঠতে পারবেন? কেন আমরা সবসময় বলি सूरज डॉट बॉल एवं से संगे जमाने कोशिश की थी झुकाने को हमें, जमाने कोशिश की थी झुकाने को हमें, पर हम जमाने के आगे खड़े हैं।